Oh, praise the Lord. Live na Santa partner. Hallelujah. Amen. Praise God. Salamat sa Dios ni ana sadta ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kumusta ang tanan? Kumusta ang atong mga minahal nga mga tigpaminawan, ang atong mga kaigsuunan, mga kaigalaan, atong mga silingan, ang atong mga kaparintihan, mga kanakan, kaumagaran, kapuhan, ginikanan. Kumusta kitang tanan? Hallelujah. Amen. Ang atong mga pag-ampo sa kanunay nga naa kamo sa maayong kahimtang. Himsog ang inyong mga panglawas ug himsog usab ang atong mga espiritu. Praise God. Mao kanay ato ang kanunay nga giampo sa Dios ug mao ni atong pangandoy kay nga atong lawas mao man ang templo sa Santong Espiritu. Amen. Musa ato gikining amumahon sama nga giamuma kita sa Dios labaw pa sa atong mapangayo ug atong mauna-unaan. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Maayong adlaw nga Huwebes. Hallelujah. Og pitsa 31 na sa Hulyo. Amen. Pagkadalia sa adlaw, no? Niligid ra gayud ang bulan sa Hulyo. Ug mosulod na sab kita sa buwan sa Agosto. Amen. Dalaygon gayud ang Dios sa walay katapusan nga nagamugna sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga naanini naghatag og panahon alang sa matag usa kanato aron kita magpadayon na usab sa atong mga kalihukan nining kinabuhia. Amen. Yes, Lord Jesus. Labaw sa tanan ang kasuguan sa Dios nga manlakaw kita aron manlakaw kita ug mamunga kita og bunga nga mulungtad. Amen. Busa nini makapangayo kita sa amahan sa bisag unsang butanga. Sa ngalan sa iyang bugtong anak nga matong Ginoong Hesus. Yes, Lord Jesus. Busa mayong buntag sa atong naimutangan sa tibuok Amerika. Ug nagapasalamat kita sa atong kinabuhi nining dapita. Amen. Kay ang Dios maayo gayud bisag asa kita padulong. Amen. Amen. Yes, Lord. Og maayong kagabion sa tibuok Asia. Yes, Lord. Asa mong dapita sa Asia, Japan, Singapore, China, Cambodia, Korea, Taiwan, Thailand. Asa mong dapita karong ipahimutang sa Dios. Maayong gabi kaninyong tanan. Ilabi na sa atong nasod nga Pilipinhon, ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Uban sa tibuok Europa, maayong kapuno na karon. Amen. O sa Middle East. Yes, Lord Jesus. Ang atong kanunay nga mga pagpanginaot nga kitang tanan ana agayon sa maayong kahimtang. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Ug luyo sa mga paghulga sa panahon. Labi na atong usang adlaw nga grabe na sad kayo ka ingnon ta. Mga tao nga nagkaguliyang na usab og uban sa kahadlok. Amen. Niadtong gipasupot nga balita nga tsunami. Yes. Apan niya ng tanan, huwag itay laing buhaton ang mag-ampo ra kita sa Dios nga iyatang ilikay sa mga katalagman. Amen. Wala tay laing buhaton kundi ang pag-ampo, pagsalig sa Dios. Nailayo kita niya sa tanan nga mga dautan Amen. Yes, Lord. o sa mga panghitabo nga wala nato masayri. Makita man o dili makita, nilikay kita niya ni anang tanan. Yes, Lord Jesus. Busa, ang among mga pag-ampo, dili gayod mahuman sa matag karon ug unya. Bisag mahuman pa ang mga pag-ampo sa mga kagrupo, sa atong mga Bible study, kita sa atong kaugalingon, di kita maghuman sa pag-ampo. Kanunay gayud ng atong mga ngabil pununta kini kanunay sa pag-ampo. Kay maura gyud kini mo giingnon ta, hinagiban nato nining kinabuhi.
Yes, Lord Jesus. Mo ni anda kong hinagiban nato labaw pa ni sa nuclear. Kanang pag-ampo sa mga matarong labaw pa na sa nuclear. Amen. Kasi ang tao mahadlok sa nuclear. No? Pero sa atong espirituhanon nga bahin, mao kanay gingon nga ang pag-ampo mao gini atong dakong hinagiban ining kinabuhi. Amen. Yes, Lord Jesus. Man sa dili pa kita mo adto sa unahan ang ako mga paghangyo kaninyo mga kanakan sa Dios ang inyong pag-share nining atong Facebook live. Kaya sa inyong pag-share kamo usay makapamunga. Amen. Buhaton ta kini sa kinasingkasing gayon. Ang inyong kasing-kasing nakita sa Dios unsa ang unod niini, mabasa niya ang inyong mga huna-huna. Niya ang akong huna-huna. Yes, Lord Jesus. Usa nining adlaw, moadto kita sa atong tima, diin ato kining hatagan o sa buglain nga pagtagad ang pagsinati sa Dios. Amen. Yes, Lord Jesus. Amen. Kaimportante nga atong masinati ang Dios sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, pinaagi sa pagpangandam sa espiritu Amen. Yes, Lord. o sa espirituhanon nga pagpangandam. Yes, Lord. Anong gikinanglan natong espirituhanon nga pagpangandam, mga kaigsunan, mga kaigalan, mga kasilinganan, mga kaparintihan, mga minal natong mga tigpaminawan. Amen. Tungod kay diha sa espirituhanong pagpangandam, mao kini ang usa kay nagiban nga makasukol kita batok sa mga tentasyon. Amen. Yes, Lord Jesus. Ug diha sa atong pagsinati, sinatiyo nato ang Dios sa adlaw-adlaw gayon, dili kay sa usar kahigayon. Kay sa atong pagsinati sa Dios sa matag adlaw, ato gayon, masinati usab kung unsa gayud siya. Pagkagamahanan, halangdon nga Dios. Amen. Yes, Lord Jesus. Musa nini, sa di pakitasan mo padayon, mag-ampo kita. Amen. Ato ning dadon sa pag-ampo ang mga pulong atong pag-ambitan, andam na ba sa mga atong mga Biblia, nga atong mga basahon, andam na ba sa mga atong mga ballpen, papel, journal, notebook. Ay sa diya nga dili kita dayon makaabli sa atong mga Biblia, Yes, Lord. dili man nato ingnon ta kalikayan nga naapoy dili pa makamao mo abli sa Biblia. Aban pinaagi sa gawom sa Espiritu Santo nga may magsangkap sa matag usa kanato, maabot ra ginang punto ang kitang tanan may balura gyud pag-abli sa atong mga Biblia. Amen. Ngalan ng Gawang Kristus. Mao na nga ipakailap gayud sa Dios ang maayong balita. Kay diya sa iyang pagpakailap sa maayong balita. At usang may bawaan, unsa gayud ngano nga sination gyud nato ang Dios sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Amen. Unsa ka importante, no? Unsa mag-ampo kita Amen. Yes, Lord Jesus. og Amahan nga naa ka sa langit, sa Amen. ngalan sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesus. Nagapasalamat kami kanimo, O Dios. Yes, Lord Jesus. Sa panahon nga imong giandam kanamo nining dapita din kami, O Dios. Pagagamiton lang nimong mga bakanting panudlanan, imong tigpamaba. Amen. Panalangin ni ang tanan nga naa nagpalibot nining kalibutan nga nagpamati ning imong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Yes, Lord Jesus. Dihugi kaming tanan labi na sa imong ubos nga alagad, ingon nga imong tigpamaba. Amen. Tabuni kaming tanan sa imong hamili nga dugo. Silyohi ang mga dapit din ang imong mga katawhan, imong mga kanakan, Amen. ang imong mga dinihugan, ang imong mga balaari, anong mga kaparian, ang imong mga pinili nga mga katawan sa pagpamati ning imong tulumanon. Amen. Nga walay mga daotan, walay distraksyon, walay kasamo ka maabot sa among taliwala. Yes, Lord. Inunuha mo kining matapos nga malinawon pinaagi sa gahom sa imong espiritu Yes, Lord. nga nagpataliwala kanamo nining orasa
Kay nagaingon ka man, hain ang duha o tutulungan naghisgot sa imong mga pulong. Ana ako sa inyong taliwala. Amen. Praise God. Usa niini man, ang imong langit nga kaalam, kay balog panabot mana kanamong tanan, aron amo pang masabtan og dugang, ang imong mga pulong. Og nining kinabuhi nga ikaw may padayag og dili kami. Amen. Yes, Lord. Ikaw maitaas ug kami maipaubos. Ug amo kining magamit alang sa imong kausa. Amen. Sa ngalan ni Kristo. Nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. Og amen. 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 Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Atong minumduman, si Jesus dunay mga sambingay nga gigamit sa balaang kasulatan. Usa na niini ang sambingay sa napulo ka dalaga. Yes, Lord. Niining napulo ka dalaga, ang lima nunta, ang lima wise nga mga dalaga. Ug ang lima manigingon danghag matud pa sa Biblia. Ang lima wise ug ang lima danghag. Amen. Maalamon ang lima ug ang lima danghag. So lisi, no. Niadtong adlaw matud pa ni Hesus sa iyang mga pulong sa Mateo ato kanang mabasa sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 10. Amen. Yes, Lord. So tabangan ta mo karon pagbasa. Tabangan sa nato atong kaugalingon nga mobasa para pud ni sa atong kaugalingong kaayuhan. Amen. Amen. Ang Biblia nagaingon ni adto unyang adlaw ang paghari sa Dios may sama niini. Si Jesus kini ang nagpadayag, Mateo kapitulo 25 bersikulo 1. Amen. So, versikulo 2, matod pa niya, o sa 1 matod pa niya, 1 o sa atong basahon, adunay napulo kadalaga nagdala sa ilang mga suga ug naglakaw aron pagsugat sa pamanunon. Amen. Danghag ang lima, kanila og naandaman, matod pa niya, ang maalamon di ay, di kay naandaman, ang maalamon ang laing lima. Mo ni gipadayag ni Jesus sa bersikulo 2. Amen. Yes, Lord. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magdala o wala magtagana og lana nga igadugang. Amen. Sa ato pa kung sa ilang dala maura to. Wa sila reserba. Yes. Kung sa sakyanan pa magdagan gani ang sakyanan kinahanglan na kay reserba nga ligid. Amen. Kay kung maplatayran ka sa dalan, kinahanglan na kay kapuli. Yes, Lord. So di ka malangan sa imong malangan ka man kay mag-ilis kag ligid pero makaabot yung ka sa imong padulngan. Kay nam kay reserba. Amen. Pero kung wala kay reserba, di yung kakaabot sa imong padulngan kay nigkaplatayr asa ka padung, no? So mao kini ang istorya ni Jesus sa iyang sambingay. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Yes, Lord. So ang kalainan nini ang lima nagdala og reserba, ang lima wala. Amen. Sa bersikulo 5 nagaingon ang pamanunon naglangan pag-abot busa nagduka og nakatulog ang mga dalaga. Amen. Tungod kay ang pamanhunon ko no, nalangan man, nilangan man, o naglangan man, sa ato pa, na nagduka ang mga dalaga, ang iyang mga bride. So, katong mga bride niya, nagduka o nangatulog sila. Tungang gabi nakadto matod pa ni Jesus sa diyang milanog ang usa ka singgit. Ani ana ang pamanhunon. Dali ka mo og sugata siya. Versikulo 7 ningon diri nagmata ang tanang dalaga o giandam nilang ilang mga suga.
Versikulo 8, unya ang danghag, mingon ang maalam. Hatagi kami jutay, mingon ang danghag ha, mingon ngadto sa mga maalamon, hatagi kami jutay sa inyong lana, kay hapit na mapalong ang amo mga suga. Nalimang ka? Sa ato pa, naibalo na sila. Nga diya sa ilang pagpaabot sa ilahang pamanhunon. Nagkinahanglan gayud sila, nga naa sila'y inunta, reserba. Amen. Ang mga maalamon, abtik kayo sa ilahang inunta yunaunaan. Ug ang mga danghag, wag yun maghunahuna niya na. So, ug yung hunahunaon, katong mga danghag, magunsa naman lang to sila. Gani, nangayo na sila og lana, tungod kay, wala na sila'y mapalong na ang ilang suga. Amen. So, ito mabasa sa versikulo 9, apan, ang mga malamon mitubag, ayaw, dili na paigo ang lana kung manghatag pami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan ug pagpalit kamo og inyo. Sa unsa may nahitabo, busa ang mga danghag, nga dala kami lakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila didto niabot ang pamanhunon. Ang 5 ka dalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal. Amen. O gisirhan ang pultahan. So atong makita noon sa gayon, sa atong espirituhanon nga kinabuhi o sa atong espirituhanon nga pagpangandam, kining maong sambingaya o sa kini kadako nga atong tagaan og kahulugan sa atong kinabuhing Kristohanon. Amen. Nganuman, tungod sa atong kinabuhing Kristohanon, aduna kini ingnon ta dako nga kahimuan. Dili lamang tungod kay Kristohanon kita, wa na kitay laing buhaton. Mo na ibot pasabot. Kay si Jesus mismo nag-ingon, pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna nga moabot ang pamanunon. Amen. Praise God. Pananglit sama nining ingnon ta niabot nga kining tsunami. Ang mga tao perting kaguliyang nila kay naang tsunami. Nagtuba kamo katong mga tao nga nasdaplin sa baybayon nga gihatagan og pasidaan, wala sila nangataranta. No? Nangataranta to sila. Kay dili nato ibawan og asa taman ang tumoy o ang ulo sa tubig nga moabot sa panahon sa tsunami. Yes, Lord. Kaluoy sa Dios, wala pa ko makakita og tsunami sa grasya og tabang sa Ginoo. Pero kung tsunami nga naa sa atong pagkinabuhi, nining kinabuhi naghanak og kasinatian ni ana. Pero kanang tanan daw tsunami gyapon na, kung but po naon, kanang moabot nato nga mga nagkalain-lain nga pagsulay, daw tsunami kana sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi, ingon nga mga Kristohanon. Amen. Musag ikinahanglan nato adlaw-adlaw andam kita. Unsa man nato pagpangandam kung ang atong lawas luya, ang atong espiritu gusto apan ang atong lawas luya. Sama nining mga dalaga nga 5. Ang ilang espiritu ganahan sila nga musugat sa Ginoo. Pero ang lawas luya, nganuman, tapulan. Wala sila nangandam og reserba para sa ilang lana nga magamit sa pagsugat sa pamanhunon. Amen. So unsa may nahitabo kanila, nanlakaw sila tungod sa ilang pagkadanghag, ug diyang nanlakaw na sila, miabot ang pamanhunon.
So, sa may ilang nakuha niya itong tungura. Wala. Nabiyaan sila sa train. Nabiyaan sila sa eroplano. Mga naiksagad, may tabo sa mga pasahero nga langanan. Amen. Na? Sama sa mga manakayan, mabiyaan sa ilang sakayan kay mga langanan, mga hatapulan, mga ingnunta, wala mangandam sa ilang kaugalingon kay nagsalig sila nga di sila biyaan. Amen. Yes, Lord. Sama kini sa atong kinabuhing Kristohanon, nagtuo kita nga luwas na ta. Amen. Apan diya sa atong pagtuo nga luwas na kita, nasayop data. Ano man. Kinagsigi man tagsulod sa sala, nagsigi tag paulipon sa sala, nagsigi tag tinapulan sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Wala na to buhata ang makapaymot sa Dios, kundi ang atong gipaymutan ang Satanas. Manianing kalibutan. Kristohano na kita. Apan sa kadaghang ginunta kahilayan, ining kalibutan na naa kita sa atong kalibutanong mga kaliukan. Ng atong pag-alagad sa Dios. Sama ra nga ato ka nang for granted. Walay usa ka nato nga exempted. Nining atong gisgutan nga tima, nining adlaw. Nanuman. Mahimong nagtukaw ka, nagpaabot ka sa Ginoo, apan luyos sa imong pagtukaw. Ana ang imong mga kaluyahon, ana ang imong mga bisyo, ana ang imong nagkalain-lain nga buhat sa tago, nga wala nimo ikapadayag sa gawas. Tungod kay maulaw ka, kay Kristohanon ka, pero ang tinuod ay ang imong kinabuhi, wala magsubay sa kabubuton sa Dios. Amen. Walay usa ka nato nga dili ipasidan-an nining mga sambingay nga atong gitun-an nining orasa. Nganuman, kitang tanan dili perpekto, apan ang Dios wala mangita og perpekto, hinunoang yang gipangita ang kadtong ang kasing-kasing nga putli nga nangita gayud sa Dios. Amen. Yes, Lord Jesus. Mao kanay gusto sa Ginoo. Katong nagngita sa Dios sa kinasing-kasing nga nagtukaw siya sa tinuod nga wala niya sa guli og inamaw ang iyang pagkinabuhi ingon nga tinawag sa Dios. Nga usay nagsalig kita, maay na kay ta manulti sa pulong sa Ginoo, apan luyo sa atong pagpanulti adunay nakasambog nga hugaw sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tinawag sa Dios. Amen. Yes, Lord. Atong hunaon-naon, mga kaigsuunan, mga kaigalan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kanimo nga bago pa lamang namatining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Yes, Lord. Ang pagtawag sa Dios mao ang pagkamabinantayon. Nganuman. Kay mo kanay nahimutan sa Ginoo ang pagbantay nato, ang pagkamabinantayon sama ni atong 5 kadalaga nga maalamon, nagdala gayud sila reserba. Amen. Nagpapuno sila sa gahom sa Espiritu sa Dios aron diyang moabot ang tentasyon, aduna sila ikasukol. Amen. Praise God. Sa panahon nga moabot ang desisyon nga dili iya sa Dios, aduna sa ikasukol. Sa panahon nga naa kaniya ang paghuna-huna og dautan batok sa iyang isig kataw, aduna siya gahom nga makasukol siya niya ng tanan. Maniging og reserba. Reserba sa gahom sa Espiritu Santo. Tungkay kung kita lamang sa atong kaugalingon, di kita kapanagang. Amen. Kung wala ang gahom sa Espiritu sa Dios nga naa ka nato. Manigingon, this is a call to vigilance. No? Kinalan magmaigmat gayud kitang tanan. Kay way usa ka nato nga wala hatagi.
sa kaalam sa Dios, wala diya kaniya ang kaalam sa Dios. Kaya ka nang gisaa diya sa libro sa Episo. Yatagang kita niya sa kaalam. Apan kita tungod sa atong pagkakita, gamiton ginanato atong pulo nga, tao ra manggug ko. No? Tao ra ko. Ug kanang maong pinulungan, mao kanay mo birani mo, mugunoy nimo ngadto sa sala. Ug human sa sala, mo na gingon mo na magdaan nato. Mao na magdani mo sa kalayong mulay pagkapalo. Amen. Manasi magmaigmat kay kitang tanan ngano man. Tungod kay ang pananaawon nagpasabot kanato nga magmabinantayon kita. This is an individual responsibility. Dili ni responsibilidad no nga kita tanan kanang usa ta ka grupo, responsibilidad ni sa atong grupo no. Kay bisan sa atong mga Bible study gamay ra kaayo na nga mga kagrupo. But still ang atong kaluyahon mo atong ginagamit. Why? Panahon sa Bible study, pilaray mo tunga. Panahon sa prayer meeting, pilaray mo tunga. Walay usa ka nato nga banggiitan. Kay wala man magtawag ang Ginoo nato nga mga banggiitan. We are all sinners. Pero ang Ginoo nay gugma sa sinners, wa siya may gugma sa sala. Nga mao kanay kanunay nato nga ibato sa atong kaugalingon. Kita ra ba say nagbato sa atong kaugalingon kana maingon ta nga tao ra manggug ko. Kanang sa pa man mawala nimo ang tao. Kung kanunay kang maingon tao ra man ko, dili gyud ka makagawas niya ng imong katarungan. Amen. You always deny nga anak na ka sa Dios. You always deny nga bag-o na ka nga pagkatao. Ang daan nahanaw na ug ang bag-o miabot na. Yes, Lord. Mo na imong gidinay kay moingon ka nga tao ra manggug ko good. Nga sukad sa sinugdanan manunta, gipili na ka nga mahimong anak sa Dios. Magpabilin ng gyapon ka kay tao ra manggug ko. Kana bitong atong kasing-kasing nga ato ra gid nang kanunay gikonsinti sa mga butang nga bati. Mo ni naa nato. Di ko mingon ako hinlo nako. Mao bitaw na on process kitang tanan, but we cannot sing tao ra manggug ko. Anak na ka sa Dios, bag-o na kang binuhat, so you never say tao ra ko. Kay mahagba kita. Mawagtangan kitag responsibilidad sa ato ang ingnon ta kinabuhi, ingon nga tinawag sa Dios. Amen. Number 2, ang matag usa na ay responsibility sa matag. Ang atong kinabuhi, kita mismo, ato ka ng responsibilidad. We have ourselves natay responsibility sa atong kaugalingon. It's not because the responsibility sa atong kanang nanguna sa Bible study, atong pastora, atong pastor, ilan ang kabilinggan nga iampo ta nila. Oh no. Kanang inyong pagpadala o pagampo, di gyud mo balibad. But you have the responsibility to pray. Dili na ninyo ihatag sa inyong isig katawra. Kay mismo ang Ginoo, siya nag-ampo sa iyang kaugalingon. Nga Ginoo, kung ako pa lamang kuha kining kupa. Apan dili akong pagbuot may matuman. Amen. Yes, Diba? Lord. Mismo si Jesus. So kung mao ka na, kitang tanan na responsibilidad sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Panahon sa prayer meeting, absent kay diri ra kus balay magampo. You know what? Dili man na problema kung maampo ka sa imong balay, kung naa kay bugat nga rason because God knows your heart. Pero ang problema, kung mingon ka,
Iampo ra kad ko ninyo ha, kay ako mag-ampo ra ko dis balay, pero di ay ton tinod natug ka. Wa ka nag-ampo. Kay nagtukaan, tuwa naman sila, nag-ampo naman ako. Kana among pastor, may nampuon kay na, sige nag-ampo namo. See? Now, number 3. The oil of the Holy Spirit. Ang oil, ang lanas sa balaang espiritu. Uban sa imong matuod nga pagtuo. Kay mao kini ang gimpasay sa maong sambingay nga nagkinahanglan or gikinahanglan nato ang Holy Spirit sa atong kinabuhi nga genuine. Amen. Aktibo atong pagtuo aron diha sa atong mga kinabuhi mao kini ang mo produce. Amen. Mo produce ha. Magmugna og mga maayong balita sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Amen. Yes, Lord Jesus. Mao kanay hinungdan ngano nga gikinahanglan sination nato ang Dios sa adlaw-adlaw. Kay kung di nato siya sination sa pangadlaw-adlaw nato, di gid ta kapangandam sa atong espirituhanong pagpangandam. Amen. Ngano man? Unsa man pagpuno kanimo sa Santong Espiritu kung ang imong ginauna, ang imong kabuang. Sagdi lang. Ubanan ra ko sa Ginoo. Sagdi lang. Luwason ra ko sa Ginoo. Luwas naman ko ba? Pero kumusta man ang imong mga gawi? Ayo pag-ingon nga ang Dios nihatag nimo sa kaluwasan, humani ana, pwede na ka mo balik sa kalibutan. No? No way. Hinahanglan kay bag-o na ka nga tao, imo tong barugan nga anak ka na sa Dios, ug ang bag-o ka na nga binuhat ang daan na hanaw na, ug ang bag-o na anak karon sa imong kinabuhi. Amen. Kay kung di na nimo buhaton, di ka matawag nga born again. Wala born again. Nga nagpadayon sa iyang mga kaluyahon, nagpadayon sa iyang sala, nagpadayon sa pagbuhat sa mga buhat nga iya sa yawa. Ibawin ninyo kung ang kalibutan karon nagpakadaan na nisamot pagkadautan, ang grasya sa Dios mas dako pa niya anang tanan. Apan di kita musalig kay moabuton niya ang pamanunon sa manining atong gisgutan. Ang limadang hag kay wa sila'y pabilong dala nga ekstra. Amen. Amen. Biyon sa may mong ekstra karon bidya sa imong naimutangan. Nakay daghan ekstra. Kung nakay ekstra maayo. Diba? Kay mo ka nagipangita sa Dios nga mga alagad sa Dios. Apan kung nakay ekstra nga pabilo, ipagamit ang imong kinabuhi. Ipagamit kung unsay gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi aron mo tubo ka na, mo produce pa ka na og maayong buhat. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Kay kung di na nimo ipagamit dili ka tinuod nga unsa espiritu nga puno sa iyang espiritu. Kay di man nimo ipagamit, ihakog man nimo sa Ginoo. Shout out ta sa ato ading mga listeners, atong mga igsuon sa pagtuo. Igsuon Jipre, Marianita, igsuon Mildy. Salamat sa Dios sa inyong presensya. Amen. Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan uban sa tibok ninyong mga panimalay. Amen. Yes, Lord. Ug sa tanan nga nagpahipi sa camera, sa screen, ang Diyos magapadayon sa pag-uban kaninyo bisan asa kamo paingon. Amen. Ang Diyos sa matag usa nga tao nining kalibutan na kung tinuod nga ang imong Diyos buhi, mao ni imong ginabuhat adlaw-adlaw. Ug sa number 4, live expectantly. Hinanglan nagpuyo ka nga kanunay ka nga naglaom. Kay ang mga Kristohanon
Sila mo'y kadasig o naghatag kadasig nga magpuyo diya sa pasidaan nga si Kristo mubalik sa walay bisan unsang abiso. Amen. Mao kanang imong gituhuan nan mahilayo ka nga ng mga dalaga nga mga tapulan. Kay nanganda man kabisan pa nga wala ka na kay balo kano sa aman mo abot si Kristo. Padayon ang imong paglakaw ingon nga tinawag sa Dios. Bisag daghang problema, daghang pagsulay, wala og tula, padayon lang gyapon. Matod pa sa among pastor, lunod patay ang atong pagpangalagad sa Dios. Amen. Kay wa kita masayod kanos asya mo balik. Apan ang kamaturan nagpabilin nga mo balik gayud siya. Aron dadon kaniya kung asa siya atoa ikaw. Amen. Atoa ako, atoa kita nga nangalagad kaniya. Kita nga gipangita sa Dios. Kita nga naninuod sa Dios. Kitang tanan kay wala na buhat ang kalayo para sa tao. Gibuhat ka na niya sa yawa uban sa mga anghel. O nandi kita magpakaanghel sa yawa. Tungkasay ang atong kinabuhi. Na anak ko ta, nagdadadaan na ta sa tong Biblia. Pero mahadlok kita musulti sa tinuod sa mga tao. Ano man. Doon mahadlok kitang lutuson kita. Amen. Usay mga Kristohanon, nawala ang kanabitang daghan kayong Kristohanon nga nawala ang mga oportunidad nila. Ano man. Oportunidad aron nila masinati ang kabubuton sa Dios sa ilang kinabuhi. Ngano man, kay dili man sila devoted sa Ginoo, they are not devoted enough. Ang ilang time, ang ilang relationship sa Ginoo, it's limited. Ngano man, anong limitado ang ilang relasyon sa Ginoo, ang ilang oras sa Ginoo. Tungay mas daghan ang ilang kalihukan dinis kalibutan kaysa sa Ginoo. Amen. Ano sa man gingon sa Ginoo, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yes. Diyos niya pagsulti nga paharian ninyo pag-una ang Diyos sa inyong kasing-kasing. Ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang igadugang kaninyo. Amen. Kung wala pa ninyo ma-develop, if you have not yet developed the habit of daily, of prayer, and Bible study, why not begin now? Usay, good natin dagan Bible study. Di ko ganahan, oy, kay pabasahon ko. Iparelate sa ako, Ipasulti na ako. Di ko ganahan, oy, kay di ko kamao. Hala, no? Wala man mangita ang Ginoo ka ng kamao kagyud kaayo ni ana. Nangita ang Dios sa kasing-kasing nga madinot-duton, matinuohon, matinud-anon kaniya. Amen. Kaysa diyang nangita ka kaniya, He will equip you whatever life brings to. Siya'y maghulman nimo, siya'y mo dala nimo, siya'y mo buhat nimo. Dili ka magpaabot sa tao. Kay bisan imong pastor, pastora, di ka umol nimo. Bisag kinsang pastor nining kalibutan na di sila kaumol nimo. They can teach you, they can guide you, you can tell you this and this. But never nga maumol ka sa maong pastor o pastora. Ang maumol kanimo ang gahom sa Espiritu Santo nga maoy nagpangandam kanimo sa adlaw-adlaw nimong bulaton, sa pangadlaw-adlaw nimong kinabuhi, sa pangadlaw-adlaw nimong pagpangita sa iyang kingarian ug sa iyang pagkamatarong. Kay kung ikaw puno sa espirituhanong pagpangandam, moabot ang krisis sa imong kinabuhi, dili gyud ka matarog. Amen.
Dili jud ka matarog. Sama sa mga balita nga daotan, di jud ka mahadlok niana. Why? Promise na sa Ginoo. Bisang magpungasi pa ang kadagatan tungod sa balod o mga tumpag pang mga bukid. Di ka mahadlok. Ano man? Natural man ang kahadlok mo nita ingrata kay tano di ta mo feel ana. Pero usahay mga igsoon, mga katawhan sa Dios, mga kanakan sa Dios, makalimot jud ka sa panahon nga naa ka ni anang dapita. Nganuman, kuhaan ka sa Ginoo sa imong panguna-una nga imo ipuli sa Dios ang iyang una-una diya kanimo ug tungod kay siya man ang anaa sa imong kinabuhi. Maunay mo dibilap instantly tungod sa imong matuod, tungod sa imong quality, sa imong relationship kang Kristo. Nga mao siya ang nagsustenir kanimo. Dili na kita. Dili na ikaw sa imong kaugalingon. Ang Espiritu Santo nga nagsustenir kanimo, siya na ang mo trabaho ni ana. Amen. Praise God. Muna nga kitang tanan, nining kalibutan na ato gining tagaan og pagtagad kanunay. Ang pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios, makaayo kini sa atong lawas kalag espiritu. O sa tanang aspito sa atong kinabuhi kung ato kining ikinabuhi. Amen. Dili nato kini duha-duhaan. Tungod kay kung ato galing ning duha-duhaan, mahagba kita. Amen. Kay kung dili ka magpapuno sa gahom sa dili ka puno o dili ka andam sa imong espirituhanon nga pagkinabuhi. Makasugat kag tao nga naas kaguol. Makasugat kag tao nga naas problema, makasugat kag tao nga naa sa iyang miserableng kahimtang, wa jud kay ikasulti niyang maayo. Kay di man kapuno. Sama ni atong 5 kadanghag nga dalaga. Nibalik, nito sila sa mga gisulti sa mga maalamon, nga lakaw, panlakaw mo, pamalit, muglana. Inanlakaw po sila. Nabiyaan ni noon sila. Naon sinaytabo, nasirhan sila sa pultahan. See? Nasirhan sila sa pultahan. O kay sirado naman ang pultahan. Unsay giingon sa Biblia, atong basahon, kaya ron dili nato mamardir ang Biblia. Yatag kunta ninyong homework, pero pwede po na ninyong basahon baya sa inyong kaugalingon. Ano man. Kay makadugang ni sa atong kaalam, kay balog panabot. Ug niya nang maong kaalam, nga atong ingnunta, pangandoy yun, mapabago ang atong pananaw. Sa bersikulo 11 ningon unya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila, Sir, pasudla kami. Bersikulo 12, apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. Okay? Itubag ang pamanhunon, wala ako makaila kaninyo. Bersikulo 13, og unsay gibuhat sa Ginoo, gilapas ni Jesus o gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon. Busa pagtukaw kamo kay kamo nahibalo. Kay kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Sa iyang pagunsa, pagbalik. Amen. Yes, Lord. See? Una din nato wado ng atong oportunidad nga gihatag sa Dios diri kanato. Kinahanglan atong i-experience unsay mga aktibidades sa Ginoo tungod kay mao kini ang makahatag kanatong kaligon sa atong relasyon ngadto kaniya. Amen. Yes, Lord. Kinahanglan ato kining buhaton kada adlaw ang atong pag-ampo, ang atong pagtuon sa iyang mga pulong adlaw gabi. Kaya tagan kita niyag kalampusan sa tanan natong buhaton. Matod pa sa Salmo, Kapitulo 1, versikulo
1 ngadto sa 3. No? So ato kaning buhaton nganuman kay kun naa kini kanato ato sa maestablisar kung unsay makaayo sa atong kinabuhi Amen. Yes, Lord. sa unahan. Nga dili sab kita mupadayon pag inunta pag welcome sa mga tentasyon. Nga di kita may uyon sa tentasyon, di kita magunoy sa tentasyon. Amen. No? Manang atong kining tagaan og lalom nga rason. Nganong kinahanglan man gid nato tun-an ang Biblia. Nganong kinahanglan man gyud mag-ampo ta sa matag karon ug unya. No? Ang pag-ampo number 1 kini natong hinagiban. Manigingon og nuclear sa atong spiritual lives, no? Kay kung mapuno na kita sa gam sa Espiritu Santo nga atong pagpaampo sahi nagyud lahi nagyud. Lahi kayo atong pag-ampo. Gani tungod sa Espiritu Santo nga naa kanato ang mga moabot nga panahon masayod kita. Amen. Yes. Manigingon niya sa John 16:13. Wala siya. No? May Biblia diri. Pero ang hinata kung wala ko masayo. Itaalang na ninyo sa inyo ang Biblia. Kung sakto ba na akong giingon. Ang mga umaabot atong masayran, dili na mistil nga, unya na. Kung mainampuon kita, ato ginang madawat. Walang ikinahanglan nato ni nga gamiton nga mga hinagiban sa atong kinabuhi. Di kita maglakaw nining kalibutana nga di kita magampo. Amen. Una kita mulakaw magampo gyud kita. Una kita matulog magampo kita. Amen. Una kita mukaon magampo kita. Una kita muadto sa asang dapita magampo kita. Amen. Musuroy mo ampo kita. Kaya wata kay bawo sa panahon. Yes, Lord. Dili ba? Munanda ko nang ikatabang ka nato ang pag-ampo. Unsa man nimo pagkamainampuon kung bisan nang imong igsuon nga moingon mag-ampo sa tamingon sa pag-ampo lang lagi imo kayo man ako. No? Nga ato man ginang gitun-an ang Biblia kung duha mo nag-ampo. Nag-usa mo pag-ampo din sa iyo taon sa inyong giampo duha mo na itugot sa Dios sa langit. Amen. Yes, Lord. O kung duha mo nag-ampo, o tutulo mong naghiskot siya ngalan, naa siya sa inyong taliwala. Amen. Unsa inyong giusahan, unsa inyong itugot, mo sa na itugot sa Diyos sa langit. Amen. Yes, Lord. Kana inyong Biblia, bansayon gina ninyo sa pagbasa. Mateo 18, versikulo 18 ngadto sa 20. Ay mong kalimot nga ang Biblia, hinagiban kini nato. Nganuman, mao kining atong hinagiban nga malayo kita sa tanang mga kadaot. Amen. Busa karong orasa kung wala kay mga Bible studying giapilan, una kay Bible studying giapilan, magsigi ka lang absent. Wala ka sa grupo, no? Asag di lang oy naabitaw na sila diya daghan. Ay mugingon ana nganuman, giihap baya sa Ginoong atong buhok. So di ba niya na makita atong ginabuhat sa tago? Kita niya kaayo, transparent kay na niya tanan. Ita ka panika sa Ginoo. Usa, sugdi ninyo karon. Kung inyo mga pag-ampo, ganahan mo mag-ampo ka, mura tinud-anan ninyo inyong ampo. Kiningong bito ang Biblia. Kung mag-ampo ka mo sa inyong amahan, panira mo sa inyong, adto mo sa inyong kwarto panira. Yun na ibaw ang Ginoon sa inyong giampo. Tinuod bagi ka nag-ampo. Pero kikinahanglan natong kagrupo nga naman. Di sa grupo, daghang kay tag makatunan. Di ta magsalig nga, pastor nako, pastura nako, misyonary nako, ministro nako, ministra nako. Magtutudlo nako, ay mapagsalig ana. No one is perfect.
kita tanan ayo sunon pata sa Ginoo. Amen. Og sa mga sakyanan pa. Napabilang pata sa mga junk ng mga sakyanan. Di ta manghambog kay watay ka panghambog. Pero kinahanglan buhaton nato unsay gusto sa Dios. Kay sa atong pagtuman sa kabubuton sa Dios. Matod pa niya, makakita kita kaniya. Amen. Kato lamang nagbuhat sa iyang kabubuton ha. May makasulod sa iyang gingarian. So atong paningkamutan. Kay naa naman na, gihatag naman na sa Diyos ka nato. Inubanan sa atong paningkamot, paninguha. Inubanan sa atong pagtuulabaw sa tanan. Maluwas yun kita. Amen. Amen. Yes, Lord. Panatay buhaton. Sa mga gitagaan ka nagkaldiro niya, di ka maglungag. Unsaon man nimong kaldiro. Tagaan kag bugas, di nimo lungagon. Kay pakanon rakas Ginoo, sa kaong kag hilaw. Ingon ni anak na. Sayon ra kayo mga sambingay. Kung naan nimo ang gawom sa Espiritu Santo. Ug dalay ng Dios nga magpamuhat sa atong taliwala. Kung nakanimo ang imong kaluyaw, nakanimo ang kaluya, kanang bitong di ka ganahan mo ampo, ang di man jud ko ganahan mo ampo, eh. No? Usa ka naka-pride. Kung sige, sa Ginoo ka ng pride, di ka kita niya. Kay dulumtanan na sa Ginoo. Ang pride, kay libgon sa mata, kay libgon sa unod. Munay gusto sa Ginoo papason sa atong kinabuhi. So, di ta magpahambin ni Ana. Di ta mangandoy nga natas ni Anang dapita. Ano man. Di ta kita niya sa Ginoo. Hasta luuyan nato, no? Di ta kita sa Ginoo. Pareha tatong mga danghag. Uban lakaw ito, pamalit muglana. Nilakaw ni abot ang pamanhunon. Looy kayo. No? Wanang kitang tanan magmatngon. Di na to tagaan og luna ang yawa sa atong kinabuhi. Tung kay wa tay makuha ni Ana, anak kita sa Dios. Di ta mingon tao ra ko. Anak ko sa Dios, dili na ko tao nga ordinaryo. Bag-o na ko niyang binuhat. Makasasala ko sa unang panahon, pero karon bag-o na ko, gibag-o ko niya. Dili pinaagi sa akong gahom, kundi sa iyang gahom nga niya kanako. Makasala ka pa nga'y pasaylo, ginuhi mo kong anak, pasaylo ako. Tabangi ko nga makasukol ko sa mga tentasyon. Tudloy ko, giyay ko sa pagkinabuhi-uyon sa imong kabubuton. Ang pingi akong baba, Lord. Hindi ko kasultig dautan. Ako una-una, Lord. Hinloy sa tanang mahugaw ba ng akong kasing-kasing. Sama nga imo kong ginuan sa imong hamili nga dugo. Salamat sa kausaban sa akong pagkatao. Ato ginang pangandoy yun sa Ginoo kay kanang pagpangandoy dili na ato iyan na sa Ginoo. Ang imong kasing-kasing nabasa sa Dios asa ka. Unsa ang imong gusto. Busa nining urasa. Karong urasa nanuktok ang Ginoo sa imong pultahan. Ayaw tan-awang imong pultahan nga physical. Ang imong pultahan diya sa imong kasing-kasing, kaya ang kasing-kasing maunay palay sa Ginoo. Siya may gusto mo puyo sa imong dughan. Nidawat naman ka Ginoo, dugay na. Kumusta ang imong nadungog? Naaba nimo. Nangandam ka magreserba. Para inigbalik sa Ginoo, di ka kapag nga suga. Amen. Kanang imong suga, kupti na ibutang si babaw sa lamisa nga makita si Kristo sa imong kinabuhi. Way usa ka nato no nga wala makasala. Pero kinahanglan buhaton nato unsay gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay kung atong ipabilin nga ipapilit nato atong atong kaugalingon nga naapatan ining lawasa makasasala patana kanunay jud ka magpakasala. Di jud ka makonvict sa pagbago. Muna kinanglan atong yung sirhan ng atong mga ngabil sa mga butang nga bati at pulong. Atong dalunggan, atong mga mata, sirhan na nato, pasirhan na nato sa Ginoo. Kaya kung kita lang di ta kasira ni Ana, natay makita, matintal din tagtabi. Madungog, matintal sa tagtabi. Muna ato ng pasirhan sa Ginoo.
dili kita may makasira ni ana. Usa nining orasa. Sugdi. Kung unsay imong nabati, tungod kay ang pagsugod nimo mao kanay pag-commit nimo sa Ginoo. Gayaw kalimot sa imong commitment. Kay ang imong commitment, unsay imong gi-commit karong adlaw, mao na imo ang madawat sa katapusan panahon. Ano man. Kay nag-commit ka karon sa Ginoo niya. Mo na imong madawat sa kaulayang mga adlaw kay imo mang yung gi-commit hala dawat padayon na. Kay ningon ng Ginoo, he who have begun a good works in you. Oh. He is faithful. Natod pa niya matinud-anon siya. Kumplituhon na niya hangtod sa iyang pagbalik. Amen. So dili ikaw, siya, kay ikaw nangandoy niya. So padak ang imuhang pagpangandoy sa Dios, kay diya sa imong pangandoy ang Dios mo tagbo anang tanan. Amen. Sa nining orasa, magampo kita. Ingon si Jesus, nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingog, mo ablis pultahan, mo sulod ako sa iyang balay. Mo sauban kaniya, mo kaon siya uban kanako. Nining adlaw na dungog nimo ang tingog sa Dios sa imong dughan. Ang Espiritu Santo nakigsulti nimo, ayaw siya pagbalibari. Amen. Sama sa gibuhat sa atong katigulangan dito sa Meriba. Nagahi sila pasabton unsay nahitabo. No? Sa niining panahon na ayaw patigahang kasing-kasing sumala sa gigon pa sa libro sa Hebrews Kapitulo 7. Kapitulo 13, versikulo 7, 8. Dawata si Kristo sa imong kasing-kasing, papuy-a siya, uban sa imong paglakaw, uban sa imong pagkaon, uban sa imong pagkatulog, pagmatagikan sa sinugdanan sa adlaw, hangtod matapos na pud sa gabi, hantod na lang makamata na pud ka, siya mo'y naa sa imong dughan. Amen. Yes, Lord. Nag-asa ka pa dong, naas siya sa imong mga ngabil, naas siya sa imong panumduman, naas siya sa imong palibot, naas siya sa tanan imong kalihukan. So mag-ampo kita. Amen. Yes. Kaya nag-ingon si Jesus, unsang paagi nga makabaton ka ni ana. Pag ilalang nimo si Jesus, imong Ginoo. Ang imong pagtunga siya gibanaw sa Dios, gikan sa mga patay. Amen. Maluwas ka ni anang tanang mga tentasyon sa imong kinabuhi. Naana nimong kaluwasan, apan wa nimo gamita. Nagpasiatab ka, naluwas na ka, pero ang imong kinabuhi wala sa husto. Madalan. Kitang tanan kinanglan magpakorek sa Ginoo. Kaya ang disiplina sa Dios makaayo sa atong lawas kalag espiritu. Ug asa siya ato asad unya kita. Amen? Amen. Sa mag-ampo kita. Yes, Lord. Amahan namo nga naka sa langit. Amahan na mo na ka sa langit. Sabat sa atong pag-ampo imo akining imong kaugalingon nga pag-ampo. Sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong Ngalan Hesus. sa imong bugtong anak nga among Ani Ginoong amidol Hesus. ako kanimo Dios. Ani amidol ako Nga usa ka kanimo, makasasala. Usa ka makasasala. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus, Pasaylo ako pasaylo ako sa akong mga sala. Ang mga sala. Nga nahimo batok Nahimo kanimo patok kanimo. sa pulong, Sa pulong. sa buhat, Sa buhat. sa unahon. Sa una-una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, ugasi ako, ugasi ako sa tanang kong Tanan pagkadautan. kong pagkadautan. Gikan sa akong pagkahimugso, Gikan sa akong pagkahimugso. sa sabakan sa akong Sa inahan, bakan sa akong inahan. ug hangtod nining Ug panahon hangtod na. ining panahon. Karon Ginoong Hesus, Karong Ginoong Hesus, mila ako kanimo, mila ako nga kanimo, akong Ginoo, nga akong Ginoo. ug nagtuo ako Nagtuo ako sa kinasing-kasing sa gayon. kinasing-kasing Na ikaw may gibanaw sa Na ikaw Dios, may gibanaw sa gikan sa mga patay. Gikan sa mga patay. Salamat Ginoong Hesus. Salamat, Ginoong Hesus. Manining panahon na Ginoong Manining Hesus. panahon na, Akong giablihan Akong ang akong giablihan, kasing-kasing. ang akong kasing-kasing. Ug sumulod ka Ug kanako. sumulod ka. Ikaw na Ikaw na ang maghari ang kanako. maghari ka na. Ikaw na Ikaw na ang magtudlo kanako Ang magtudlo sa ka na. pag-alagad kanimo. Alagad Sa tibokong kasing-kasing. Tibokong kasing-kasing. Sa tibokong kalag. Tibo ko ka lang. Unahona Una-una. ug kusog. Ug kusog. Pagsimba kanimo Pagsimba ka sa niya. espiritu Sa espiritu. ug sa Ug sa kamatuoran. kamatuoran. Salamat sa imong mga pulong. Salamat sa imong Nga mga akong pulong. nadungog Nga akong nadungog. nining orasa. Ining oras. Nga ako nga pag-ampo, Ang Diyos. akong nga pag-ako. Kaya ikaw may maghatag ka na ako. Ikaw may Ug maghatag. kaalam, Kaalam. kay balo, Kay balo. panabot, Panabo. sa pagpanugyan kanimo,
Panugyan sa kanimo. tanan nga naa kanako. Tanan nga anak anak. Ug akong gi-acknowledge Ginoo giila ko Ang acknowledge ang tanan kong mga kahuyangon. Ang akong kawiyan. Ug nining orasa Nining orasa. manugyan ako kanimo. Panugyan ako kanimo. Salamat Salamat sa kapasayloan sa kapasayloan sa akong mga sala. sa mga sala. Sa ngalan ni Jesus, Sa ngalan ni Jesus. ini akong gipangayo, Ini akong ug gipangayo, gipasalamatan. ug gipasalamatan. Sa ngalan sa Amahan, Sa ngalan sa Ama, Anak, Anak, Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. 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 Okay, may dawat ka naman nga si Jesus imong ginugman nuluwas ang Biblia nagaingon sa Juan Kapitulo 1 versikulo 12 alang ni adtong tanan nga midawat ug miila kaniya yatagan niya katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Amen. Yes, Lord. Okay na mo ka namang anak sa Dios moingon ako kanimo welcome to the family of God. Amen. Yes, Lord. Ug nini nagaingon sa versikulo 16 diya sa nangingapin niyang grasya yatagan kamo sa katungod usab sa nanghingapi sa panalangin Amen. Yes, sa Lord. sa walay puas nga panalangin. Yes, Lord. Salamat sa Ginoo niya nang walay puas nga panalangin i-claim na nimo adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Kay kung di na nimo i-claim di ka ka-enjoy ni ana. Amen. Sama Yes, sa kung na mo abot nimo nga package, na mo abot nimo nga tinabang, na mo abot nimo gasa ug di na nimo i-claim di gid ka ka-enjoy. Amen. Yes. Mao na ang pulong sa Dios. Kinahanglan atong i-claim sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Yes, Lord. Usa nining tanan, ang tanang dungog himaya kadaugan pasalamat tanang gahom gingarian. Kaniya ra gyud sa buhi nato nga Dios sa ngalan ni Kristo. Amen. ug Amen. ug amen. Praise the name. Usa hangtod sa sunod mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal nato mga tigminawan. Kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Sa makanunayon, nagapasalamat ako sa tanan nga nagasubscribe o nagsunod niining atong live video bisan sa atong radio broadcast sa matag adlaw nga Domingo. God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Shalom. Shalom. Una atong igsoon, ang atong evangelista si Igsoon Amelia Buaman. Kumusta ka na diha, igsoon? Dalaygon ang Diyos magpamuhat sa inyong taliwala. Dalaygon ang Diyos nga nagtawag kanimo, manginaot kami. Magpadayon kita sa atong bulaton, ingon nga mga tinawag sa Diyos sa walay pagkulang. Amen. Yes. Kinasayod ang Ginoo sa atong kinabuhi, di kita katago, basta ang tanan dungog, tanang himaya, tanang pagdaig, pagpasalamat. God bless us all. Amen. Kaniya Yes, Lord. ragayod sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ug amen. Ug amen. Bye-bye. God bless you, brother. Love and you sister all. in Christ. Bye-bye.